보라, 내가 새 Lihat, aku 일을 hendak 행하리니 membuat sesuatu yang 이제 baru, 나타낼 yang sekarang 것이요 sudah tumbuh, 너희가 belum kamu 그것을 알지 mengetahuinya. Ya, 못하겠느냐 aku hendak membuat 반드시 jalan di 내가 padang gurun, 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 binatang 들짐승 hutan akan 곧 melihat aku, 승냥이와 serigala dan 타조도 burung unta, 나를 sebab 존경할 aku telah 것은 membuat air 내가 memancar 강야의 di 물을 padang gurun dan 사막의 강들을 sungai-sungai di 내어 padang 내 belantara, 백성 내가 memberi 택한 minum umat 자에게 pilihanku. 마시게 할 Umat yang 것임이라 telah kubentuk 이 bagiku 백성은 akan 내가 나를 위하여 memberitakan 지었나니 kemasyuranku. 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 올해 우리가 2026년도에 붙잡고 나가야 될 중요한 교회 방향입니다. Firman hari ini adalah tema besar kita untuk 1 tahun ini. 우리 말씀의 제목을 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita membaca firman 시작. Tuhan. 보라, Lihat, aku 내가 새 hendak 일을 membuat 행하리라. sesuatu yang baru. 아멘. 여러분 개인과 가정마다 현장마다 하나님이 이루시는 새 일이 일어날 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa di setiap keluarga kita, di setiap jemaat Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. 여러분 오늘이라는 이 날은 사실 매일매일 있는 거예요. Sebenarnya suatu hal yang baru yang kita miliki saat ini itu akan setiap hari kita miliki. 그런데 그 날에 의미가 다를 수 있습니다. Dan mungkin itu bisa punya arti yang sangat berbeda. 어떤 사람에게는 그냥 일상적인 하루입니다. Ada orang yang mungkin satu hari itu seperti hari yang biasa saja. 또 어떤 사람은 중요한 기념일일 수도 있어요. Atau mungkin hari tersebut menjadi hari anniversary. 또 어떤 사람에게는 아픔의 날일 수도 있습니다. Atau mungkin ada juga bagi seseorang itu menjadi hari yang dia sakit. 여러분 여러분에게 오늘은 어떤 의미가 있습니까? Bagaimana dengan saudara sekalian? Hari itu menjadi apa? 믿음과 bagi kita? 결단의 날이 되기를 축복합니다. Saya berharap terutama hari ini menjadi hari yang penuh dengan keputusan dan pilihan dari Tuhan. 2026년에 보라 내가 새 일을 행하리라 이 말씀을 표어로 정했어요. Jadi firman Tuhan di tahun yang baru ini adalah lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. 작년에는 우리 교회와 또 많은 현장에 많은 하나님께서 새로운 것들을 많이 바꿔주셨어요. Tuhan telah mengubah banyak hal yang baru melalui tahun-tahun yang sebelumnya. 우리가 대신교단에 또 가입을 했습니다. Tahun lalu Tuhan telah membuat kita bisa bergabung dengan denominasi Desin. 또 인도네시아 한목협에도 가입이 되었어요. Dan kemurahan Tuhan juga kita telah bergabung di asosiasi gereja-gereja Korea di Indonesia. 이 모든 일들이 있는 것은 하나님 앞에 우리가 바르게 가기 위함이에요. Dan semuanya ini terjadi agar supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar bersama Tuhan. 어젯밤에도 말씀을 나누었습니다. Dan tadi malam juga kita telah mendengarkan firman Tuhan. 우리가 빨리 가는 것보다 더 중요한 것은 바르게 가는 거예요. Bahwa satu hal yang lebih penting dalam hidup kita bukanlah kecepatan tetapi arahnya. 하나님의 역사가 여러분에게 임하기를 축복합니다. Jadi semoga kekuatan dari Tuhan hadir bagi kita semua. 이사야 43장 8절의 말씀에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Yesaya 43 ayat 8 firman Tuhan berkata, 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 백성들이라고 말합니다. bahwa inilah umat-umat yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang tuli juga sekalipun punya telinga. 하나님께서는 이들을 이끌어내라고 말씀하고 있습니다. Tuhan berkata, biarlah orang membawa tampil mereka. 오늘 저와 우리 교회에 우리 모든 성도님들에게 하나님은 말씀하고 계신 것입니다. Ini juga adalah firman Tuhan bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 많은 영혼들이 있다라는 것입니다. Bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. 이사야 42장 18절에 말씀하고 있습니다. Yesaya pasal 42 berkata demikian. 너희 못 듣는 자들아 들으라. Ayat 18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. 너희 맹인들아 밝히 보라. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. 너희 귀를 열고
하나님의 말씀을 들으라고 말씀하고 있습니다. bahwa bukalah telingamu dan dengarlah firman Tuhan. 여러분, 하나님의 말씀을 듣지 못하는 자들에게, 보지 못하는 자들에게 증거하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang bisa mendengar dan juga bisa melihat kehendak Tuhan. 여러분, 교회가 지금은 복음을 말하지 못하는 시대입니다. Gereja sedang berada di masa-masa tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. 세상 앞에 교회가 조롱당하는 시대예요. Ini adalah zaman di mana gereja sedang dicerca dunia. 하나님의 자녀가 그리스도의 향기를 나타내지 못하고 있어요. Dan anak-anak Tuhan tidak dapat memberikan, menunjukkan Kristus sebagai satu keharuman. 여러분, 하나님의 백성들은 세상 가운데 소금이고 빛입니다. Kita sebagai anak Tuhan, di dalam dunia adalah garam dan terang dunia. 아멘. 그런데 이 소금이 그 맛을 잃고 쓰임이 없어지면 어떻게 됩니까? Namun bagaimanakah jikalau garam ini menjadi pudar dan tidak lagi berguna untuk bisa memberikan rasa kepada dunia? 길에 버려져서 사람들에게 밟히는 거예요. Maka garam tersebut akan dibuang di pinggir jalan dan akan diinjak orang. 우리는 하나님의 백성들입니다. Kita adalah umat Tuhan. 하나님은 하나님의 백성들에게 축복하셨어요. Tuhan memberkati setiap umat-umatnya. 세상을 정복하고 다스리라는 것입니다. Ia juga menaklukkan dunia. 여러분, 2026년에는 여러분 가정과 여러분 개인을 위해서 더 많이 기도하기로 결단합니다. Di tahun ini saya mengambil keputusan untuk semakin mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. 여러분, 교회의 여러 가지 문제들에 대해서 교회가 연약하고 교회가 힘이 없는 여러 가지 문제의 책임은 목회자에게 있어요. Setiap ada permasalahan dalam gereja yang bertanggung jawab atas setiap masalah tersebut adalah seorang pendeta 그 atau 말은 gembala. 제가 잘못해서 그래요. 제가 잘못해서 그런 겁니다. Jadi karena salah seorang saya. 그래서 더욱 제가 책임을 두고 여러분 제게 맡겨주신 이 영혼들을 위해서 더 많이 기도해야 되겠다라고 결단합니다. Hingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk berdoa lebih banyak lagi bagi jemaat-jemaat Tuhan. 하나님이 여러분 가정을 축복하실 Dan 것입니다. Tuhan pasti akan memberkati setiap keluarga. 여러분 산업을 축복하실 것입니다. Tuhan juga akan memberkati setiap usaha pekerjaan 여러분 kita. 현장에 복음의 빛이 증거되기를 축복합니다. Dan bahwa di setiap tempat kita melayani di sana Tuhan akan berkati. 여러분에게 많은 계획이 있습니다. Mungkin kita mempunyai banyak rencana hidup 여러분 많은 가지고 있는 문제들도 있을 겁니다. dan juga punya banyak masalah-masalah. 정말 하나님 앞에 내어놓는 자들이 되기를 축복합니다. Namun jadilah umat-umat Tuhan yang hidup berserah kepada Tuhan. 지금 준비가 되어 있는지 모르겠지만 올해 여러분 성경 읽기 표를 만들었어요. Saya telah membuat satu rencana baca Alkitab tahunan. 여러분 올해 한번 결단해 보세요. Ayo semuanya kita ambil keputusan 1년 동안 내가 성경 66권을 읽도록하겠다. untuk membaca seluruh isi 66 kitab dalam setahun. 여러분 만약에 1년 읽도록하시는 분은 제가 특별히 저 개인적으로 여러분에게 선물을 드리겠습니다. Barang siapa ada yang bisa membaca 66 kitab dalam setahun, saya akan memberikan hadiah. 네, 시시한 거 말고 좋은 거 드리겠습니다. Bukan hadiah yang asal-asal, tapi hadiah yang bagus. 뭐가 좋은지는 제가 1년 동안 고민하고 준비하겠습니다. Dan saya akan menyiapkan hadiah tersebut selama 1 tahun. 네, 그래서 여러분 지금 교회 다니면서 성경을 처음부터 끝까지 못 읽어본 사람들이 너무 많아요. Banyak sekali jemaat Tuhan dalam setahun itu tidak bisa membaca Alkitab. 여러분 그건 부끄러운 겁니다. Itu adalah suatu hal yang memalukan. 여러분 매일매일 조금씩 읽으면 1년에 읽도록하는 게 그렇게 어려운 일이 아니에요. Kalau kita setiap hari sedikit-sedikit membaca firman Tuhan, pasti 1 tahun itu tidak akan menjadi susah. 또 여러분 내가 하루에
10분은 하나님께 집중해서 기도하겠다. 여러분 결단하세요. Dan juga ambillah waktu 10 menit untuk berdoa setiap hari. 여러분 더 할 수 있는 사람들 더 하세요. Kalaupun ada yang bisa berdoa lebih banyak, silahkan berdoa. 아유 목사님 시간이 없어요. Pak pendeta, saya tidak punya waktu. 여러분 유튜브 보고 틱톡만 해도요 10분 20분 그냥 날아갑니다. Main YouTube, main TikTok, sosial media itu 10 menit itu sangat cepat. 여러분 틱톡 제가 봤어요. Saya buka TikTok, 누가 보냈더라고. ada yang mengirim. 잠깐 봤습니다. Sedikit saja saya 그 밑에 그러니까 또 뭐가 또 있어요. Tapi di scroll di bawah ada lagi video. 또 봤어요. Terus ada lagi di bawahnya. 잠깐 봤는데 10분이 그냥 훅 지나갔어요. Padahal cuma nggak lama baca, tapi sudah 10 menit berlalu. 우리가 시간 없다고 하면서 많은 것들에게 시간을 빼앗기고 있습니다. Kita kadang sering berkata tidak punya waktu, tapi sebenarnya waktu kita banyak hanya dipakai di hal-hal yang lain. 여러분 말씀 읽고 기도하세요. Semuanya bacalah firman dan berdoa. 믿음으로 결단하는 우리 모든 안디옥 성교회 성도님 되기를 축복합니다. Jadilah jemaat-jemaat Antioch Mission Church yang selalu mengambil keputusan di dalam Tuhan. 여러분 왜 우리가 이 복음의 비밀을 증거해야 됩니까? Mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan? 이스라엘 백성들이 지금 왜 이렇게 어려움과 고통 속에 있습니까? Mengapa bangsa Israel hidup di dalam penderitaan? 이사야서 1장 우리 말씀 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita baca Yesaya pasal 1 이사야서 1장 2절에서 4절 말씀. ayat 2 sampai 4. 이사야서 1장 2절에서 3절까지 2절 3절만 읽겠습니다. Yesaya 2 dan 3. Yesaya 1 ayat 2 dan 3 saja. 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하거늘 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다. 여러분 너무나도 슬픈 일이에요. Ini adalah suatu yang sangat menyedihkan. 소와 나귀도 그 주인을 안다라고 얘기합니다. Karena di sini berkata bahwa lembu mengenal pemiliknya. 그런데 영혼의 주인 대신 여호와 하나님을 거역하였다라고 말해요. Tetapi umat-umat Tuhan tidak mengenal siapa Tuhan. 우상 숭배와 타락으로 무너져 버렸습니다. Malahan mereka celaka sebab mereka menyembah berhala. 또 하나님을 의지하지 않고 다른 걸 의지하고 있어요. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, namun mengandalkan hal yang lain. 하나님 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman. 이사야 2장 22절에 Yesaya 2 ayat 21. 너희 인생을 의지하지 마라. Berkata bahwa janganlah engkau bergantung pada dirimu sendiri. 사람들이 자기 인생, 자기 능력을 의지합니다. Sebab manusia akan bergantung pada hidupnya, bergantung kepada hal-hal yang ia percaya. 근데 이 모든 것들이 한순간에 무너지는 거예요. Tapi segala sesuatu ini pasti suatu hari akan hilang. 또 이들이 무엇을 의지하고 있습니까? Apalagi hal-hal yang menjadi sandaran manusia. 이사야서 3장에 말씀하고 있습니다. Yesaya 3 ayat. 그들이 의지했던 게 뭡니까? Apa saja yang menjadi andalan manusia dalam Yesaya pasal 3? 용사와 전사들을 의지했어요. Pahlawan-pahlawan, hakim, nabi, petenung, 또 선지자와 복수라는 자, 장로를 의지했어요. petenung dan tua-tua. 여러분, 이들이 하나님을 의지하지 않고 이스라엘이 성벽을 짓고요. 군인들을 튼튼하게 준비해 놨어요. Jadi pada saat itu orang Israel mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mencoba membuat tembok Yerusalem yang besar dan mereka juga 이 정도면 우리 지킬 수 있지. membuat tentara yang besar. Mereka berharap tentara itu bisa menjaga. 근데 어떻게 됐습니까? Tapi apa yang terjadi setelah itu? BC 722년에 북이스라엘이 완전히 망해버렸어요. Di tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara benar-benar telah hancur meluluh. 그리고 약 200년 뒤에 BC 539년에 남유다도 이 바벨론에 완전히 멸망해 버렸습니다.
Juga di tahun 539 sebelum Masehi, Yehuda Selatan mereka hancur di tangan Babel. 그들이 의지하고 그들이 바라봤던 것들이 한순간 무너져 버린 겁니다. Segala sesuatu yang mereka andalkan, yang menjadi sandaran mereka, semuanya itu hancur berantakan. 하나님은 말씀하십니다. Sebab Tuhan berfirman, 보라, 내가 새 일을 행하리라. lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. 이사야 43장에 말씀하십니다. Yesaya pasal 43 berkata, 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀노니 너는 내 것이다. Tuhan berfirman kepada Israel, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 이사야 41장 10절 말씀 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita baca Yesaya 41 이사야 41장 10절 ayat 10. 같이 읽습니다. Mari baca sama-sama Yesaya 41 ayat 10. 두려워하지 말라. Janganlah 내가 takut, 너의 sebab 하나님이라. aku menyertai 놀라지 engkau. 말라. 나는 내 Janganlah 하나님이 bimbang, sebab 됩니다. aku ini 내가 너를 Allahmu. 굳세게 Aku 하리라. akan 참으로 너를 meneguhkan, bahkan 도와주리라. akan menolong 참으로 나의 engkau. 의로운 Aku akan 오른손으로 memegang 너를 engkau dengan tangan 붙들리라. kananku yang membawa kemenangan. 아멘. Amin. 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah 내가 takut, 너의 하나님이라. sebab aku adalah Allahmu. 놀라지 말라. Janganlah bimbang, 내가 너의 하나님이다. sebab aku ini menyertaimu. 너를 굳세게 하리라. Aku akan meneguhkan, 너를 도와주리라. aku akan menolong, 너를 붙들리라. aku akan memegang. 우리가 의지하고 바라봐야 될 것은 내 인생이 아니고 내 능력이 아니고 사람이 아니라는 거예요. Jadi yang seharusnya menjadi sandaran kita, yang kita andalkan bukan manusia, bukan usaha atau kekuatan kita. 여러분 하나님을 의지하시기 바랍니다. Mari kita mengandalkan Tuhan. 여러분 공부도 해야 돼요. Kita memang harus belajar. 열심히 일을 해서 성공도 해야 Kita 됩니다. harus bekerja untuk berhasil. 근데 무슨 힘을 가지고 할 거냐는 거예요. Tapi dengan kekuatan apa kita melakukan semuanya itu? 내 힘 가지고 하면 결국 한계 오고 무너질 수밖에 없습니다. Kalau kita melakukan semua itu dengan kekuatan kita, suatu saat nanti pasti kita akan hancur dan merasa tidak mampu. 여러분 하나님 주신 힘을 얻어야 돼요. Untuk itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. 여러분 우리가 뉴스를 통해서 자주 봅니다. Dalam berita-berita di TV kita bisa melihat 큰 권력을 가지고 있던 나라의 이 왕들과 또 대통령이 한순간에 무너져요. kita melihat bahwa para presiden-presiden atau negara-negara besar itu bisa langsung diruntuhkan dalam sekejap. 뭐 네팔에 보니까 Seperti 대통령이 Nepal, 비행기 타고 도망가요. presidennya melarikan diri naik pesawat. 여러분 연예인들이 성공하려고 하면 얼마나 힘든 과정을 거치는지 모릅니다. Kita tidak tahu seberapa susahnya proses untuk menjadi seorang artis. 근데 한순간에 무너져 버리잖아요. Tapi semuanya itu bisa runtuh dalam sekejap. 돈 많은 경제인이 한순간에 무너져요. Dan juga para ahli-ahli ekonomi, 힘 있는 권력자들이 한순간에 무너집니다. para pemegang, para otoriter bisa runtuh dalam 왜 sekejap. 그렇습니까? Kenapa? 자기를 의지한 거예요. Karena mereka mengandalkan diri 사람을 sendiri. 의지하는 거예요. Karena mereka mengandalkan 권력을 manusia. 의지하는 거예요. Karena mereka mengandalkan kuasa. 그 하나님을 대적하고 높아진 것들은요. 한순간에 무너지게 돼 있습니다. Segala sesuatu yang menjadi sandaran mereka, yang mereka elu-elukan, itulah yang membuat mereka runtuh. 여러분 하나님을 믿는 게 무엇입니까? Sebenarnya apa sih itu? Artinya percaya kepada 하나님을 Tuhan. 의지하는 것이 무엇입니까? Apa artinya mengandalkan Tuhan? 반석 위에 세워진 집과 같아요. Itu semua seperti rumah yang dibangun di atas batu. 겉으로 봐서는 표가 안 나요. Dari luar mungkin tidak akan terlihat. 여러분 언제 표가 납니까? Namun kapankah terlihat perbedaannya? 지진이 일어나고 풍랑이 일어나면 여러분 반석 위에 세워진 집은 흔들리지 않습니다. Itu semua akan terlihat saat dibangun saat ada badai, saat ada angin topan atau gempa. 그렇지 않은 그 집들은 다 허물어지고 무너지게 돼 있어요. Rumah-rumah yang tidak mempunyai landasan yang kuat pasti akan hancur. 여러분 하나님이 주시는 힘 위에 여러분 인생을 세우시기 바랍니다. Mari kita berikan hidup kita di atas
kuasa firman Tuhan. 이사야 43장 4절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yesaya 43 하나님이 berfirman, 말씀하세요. Tuhan berfirman, 나의 눈에 너는 보배롭고 존귀하다. karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan. 내가 너를 사랑한다. Engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. 두려워하지 말라. Maka janganlah takut, 내가 너와 함께 하겠다. sebab aku ini menyertai engkau. 여러분 이사야서 말씀을 통해서 하나님은 계속해서 말씀하는 것이 있습니다. Dalam Yesaya 43 ayat 5, Tuhan terus-menerus berfirman, 내가 너를 사랑한다. Aku mengasihi engkau. 두려워하지 말라. Jangan takut. 세상 바라보고 사람 바라보지 말고 나를 바라봐라. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. 여러분 하나님 바라보시기 바랍니다. Mari semuanya kita andalkan Tuhan. 오늘 이사야 43장의 말씀을 통해서 하나님은 무엇을 말씀하시는 겁니까? Dan apakah yang Tuhan firmankan melalui Yesaya pasal 43? 연약한 백성들에게 하나님은 새 일을 행하겠다고 약속하신 것입니다. Tuhan berjanji akan membuat sesuatu yang baru ketika umat-umatnya saat itu dalam kelemahan. 이사야서 43장 8절에서 12절 말씀을 우리 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 8 sampai 12. 같이 읽습니다. 눈이 Biarlah 있어도 orang 보지 membawa 못하고 tampil 귀가 bangsa yang 있어도 듣지 buta 못하는 sekalipun ada 백성들을 matanya, 이끌어내라. yang tuli sekalipun ada 열방은 telinganya. 모였은즉 Biarlah 민족들이 berhimpun bersama-sama 해집하였는데 segala 그들 중에 누가 bangsa-bangsa 이 일을 dan biarlah 알려주며 berkumpul 이전 일을 suku-suku 그들에게 bangsa. 들려주겠느냐. Siapakah di antara 그들이 mereka 그들의 yang dapat 증인을 세워서 memberitahukan hal 자기들의 ini 옳음을 dan dapat 나타내는 mengabarkan 듣는 kepada 자들이 kita 옳다고 hal-hal 말하게 yang 하여 dahulu. 보라. Biarlah 나 mereka 여호와가 membawa 말하노라 saksi-saksinya, 너희는 supaya 나의 mereka 증인 nyata 나의 benar, 종으로 biarlah orang 택하였나니 mendengarnya 이는 dan 너희를 berkata, 나를 benar 알고 demikian. 믿으며 내가 Kamu 그인 inilah 줄 깨닫게 하리 saksi-saksiku. 함이라 나의 Demikianlah 전에 firman 지음을 받은 Tuhan. 신이 Dan 없느니라 hambaku yang telah 나의 kupilih 후에도 supaya 없으리라 kamu tahu 나 dan 곧 percaya 나는 kepadaku 여호와니라 dan mengerti 나 외에 bahwa 구원할 aku 자가 tetap 없느니라 dia. 내가 Sebelum aku tidak 알려주었으며 ada Allah 구원하였으며 dibentuk dan sesudah 보였고 aku 너희 중에 tidak akan 다른 ada 신이 lagi. 없나니 Aku, 그러므로 akulah 너희는 Tuhan 나의 dan tidak ada 증인이요 juru 나의 selamat selain 하나님이라 daripadaku. 여호와의 Akulah yang memberitahukan, 말씀이라. menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. 아멘. 여러분 보지 못하고 듣지 못하는 자들에게 하나님은 우리를 증인으로 세우셨어요. Tuhan telah menjadikan kita saksi, padahal kita adalah buta dan tuli. 나 외에 나는 여호와다. 나 외에 구원자가 없느니라. Tidak ada juru selamat yang lain selain aku Tuhan, kata firman Tuhan. 여러분 다른 길은 없습니다. Tidak ada jalan yang lain. 다른 방법은 없습니다. Tidak ada juga cara yang lain. 오직 예수 그리스도만이 참 구원의 길입니다. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan 우리 kebenaran. 옆 사람 얘기합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 오직 예수 Hanya Yesus 한 분뿐입니다. satu-satunya. 아멘. 여러분 이를 위해서 하나님은 나를 부르시고 나를 사용하시겠다고 말씀하시는 거예요. Dan Tuhan berfirman bahwa Dia akan memakai kita. 이사야 60장 1절에 말씀하고 있습니다. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 berkata, 일어나라 빛을 발하라. Bangkitlah, jadilah terang. 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit 온 atasmu. 땅이 캄캄합니다. Dunia ini sangatlah gelap. 그 캄캄함 속에 빛이 비춰집니다. Namun di tengah kegelapan ini terjadilah terang. 빛이 비춰지는 곳마다 어둠은 떠나가게 돼 Dan 있어요. setiap ada terang, kegelapan sirna. 내 마음에 어둠이 있습니까? Apakah ada kegelapan dalam 우리 hati 가정이 kita? 어둡습니까? Apakah ada kegelapan di dalam keluarga kita? 여러분 빛을 비추시기 바랍니다. Kita terangilah dengan terang Kristus. 여러분 아무리 많은 거 가져도요 한순간 사람들이 무너지는 경우가 있어요. Walaupun kita memiliki banyak hal, ada saat-saat di mana manusia terjatuh. 그렇게 열심히 살아가던 사람이 아무것도 못해요. Orang yang begitu hidupnya dengan berusaha keras, tapi ternyata tetap saja tidak bisa. 한 역에 부산에서 한 역 앞에 그냥 아무것도 하지 않고 거기서 구걸하며 사는 아저씨를 만났어요. Saya pernah bertemu dengan seseorang pengemis yang duduk di salah satu stasiun di Busan. 아니 근데 그 아저씨는 양복을 입고 있어요. Tapi sang pengemis itu lagi pakai baju jas lengkap. 아니 거지인데 Padahal dia seorang pengemis. 참 신기하잖아요. Bukankah ini sangat 제가 이렇게 가서 그 거지 아저씨한테 가서 얘기를 나눴어요. Saya hanya mengajak dia berbicara. 네.
근데 이 아저씨가 뭘 얘기하냐면 자기가 예전에 나는 이런 모습이 아닙니다. Dan dia bilang bahwa sebenarnya dulu saya bukan seorang pengemis. 공부도 열심히 했어요. Saya itu rajin belajar. 좋은 대학을 나왔어요. Saya lulus dari universitas 사업을 해서 ternama. 성공을 했습니다. Saya sudah buka usaha, sudah berhasil. 그런데 배신을 당한 거예요. Tapi saya mengalami pengkhianatan. 사업이 무너져 버렸어요. Sehingga karena saya dikhianati, usaha saya 그런데 bangkrut. 자기가 그렇게 믿고 의지하던 가장 가까운 사람들에게 상처를 받은 거예요. Dia menerima luka yang besar melalui orang-orang terdekat. 돈도 없어져 버렸어요. Sehingga akhirnya uangnya semuanya ludes. 사람도 없어져 버렸어요. Orang-orang itu menghilang. 가족들도 떠나버렸어요. Keluarganya juga menghilang. 그래서 아무것도 할 수 없는 상태가 되어버립니다. Hingga akhirnya dia ada di situasi tidak mampu 그래서 berbuat 기차 apa-apa. 타고 끝까지 온 거예요. Jadi dia hanya naik kereta sampai tujuan terakhir. 그 끝이 부산이에요. Dan tujuan terakhir kereta itu adalah Busan. 그러고 나서 앉아 있는 거예요. Dan setelah itu benar-benar sudah tidak punya uang lagi. 마지막으로 자기가 입고 있었던 옷이 양복이에요. Dan baju terakhir yang dia pakai hari itu ya baju jas itu. 그래서 제가 얘기했어요. Dan akhirnya saya 아니 bilang, 똑똑하신 분이 다시 일어서시면 되죠. Anda kan pintar Pak, bisa Anda berdiri lagi. 근데 이분이 얘기했어요. Tapi dia bilang, 더 이상 힘이 없다. saya sudah tidak kuat lagi. 할 수도 없고 어디로 가야 될지도 모르겠고 아무것도 못하겠다. Saya tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Dan saya sudah tidak tahu harus kemana. 그래서 그냥 앉아 있었대요. Ini makanya dia cuma duduk saja di situ. 앉아 있으니까 사람들이 밥도 주고 돈도 주고 Tapi karena cuma duduk, dia dikasih makan, dikasih uang. 어느 날 자기가 보니까 거지가 돼 있는 거예요. Dan suatu hari, dia benar-benar jadi seorang pengemis. 여러분, 이분에게 뭐가 힘이 되겠습니까? Untuk orang seperti ini, kekuatan apa yang bisa menguatkan dia? 뭐가 답이 되겠습니까? Apa yang bisa menjadi jawaban bagi dia? 영혼의 목자가 되시는 예수 그리스도께 돌아와야 되는 거예요. Dia harus kembali kepada gembala yang menggembalakan jiwa, yaitu Yesus Kristus. 선생님, 지금까지는 선생님이 인생의 주인 되어서 살아오셨습니다. Dan saya bilang, Pak, mungkin sampai saat ini Bapak mengandalkan kekuatan Bapak sendiri. 이제는 당신 영혼의 참 목자가 되시는 예수 그리스도께 돌아오시기 바랍니다. Dan sekarang saya berharap Bapak bisa kembali bertemu dengan Yesus Kristus, gembala jiwa 하나님이 Bapak. 당신을 사랑하십니다. Tuhan itu mengasihimu. 독생자 예수 그리스도가 오셔서 당신의 모든 죄를 위해서 죽으시고 부활하셔서 승리하셨습니다. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosamu dan dia bangkit dan menang. 그분을 믿으시기 바랍니다. Percayalah kepada dia, Pak. 그분이 그날 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 됐어요. Akhirnya Bapak tersebut langsung terima Yesus di situ dan menjadi anak Tuhan. 저는 그날 이후로 지금까지 그분을 만나본 적이 없어요. Saya tidak pernah bertemu Bapak itu setelah hari itu. 오랜된 얘기입니다. Ini sudah cerita yang sangat lama. 그분이 다시 일어나서 다시 걸어가셨어요. Setelah itu saya ingat dia berdiri lalu berjalan. 어디로 갔는지 몰라요. Saya tidak tahu dia berjalan kemana. 여러분 또 하나의 예를 들겠습니다. Ada juga cerita yang lain. 여러분들도 식사를 이렇게 주문을 많이 하셔서 드시잖아요. Kita kan adalah orang-orang yang suka order makanan online. 근데 저도 이게 식사를 주문을 했어요. Suatu hari saya juga lagi order makanan secara online. 근데 주문을 했는데 이게 중복으로 너무 많이 주문한 거예요. Tapi 음식을 saya 많이 주문했어요. tapi saya pesannya kebanyakan 그래서 이건 내가 다 먹을 수가 없잖아요. dan saya tidak bisa makan semua. 그래서 배달을 하러 온 아저씨한테 아저씨 음식을 제가 잘못 주문했는데 같이 좀 드시고 가실래요? 제가 물어봤어요. Jadi karena kesalahan saya order kebanyakan, si bapak yang nganterin makanan, driver itu saya bilang, Pak, saya pesannya kebanyakan, Bapak mau makan bareng nggak? 그래서 그 아저씨랑 배달하는 아저씨랑 저랑 둘이서 같이 밥을 먹었어요. Akhirnya saya dengan bapak yang nganterin makanan kita makan sama-sama. 그러면서 이분이랑 알게 되고 연락도 하게 되고 친해졌어요.
Dan akhirnya kita pun jadi akrab, kita saling tukar nomor, dan jadi dekat. 아니 말을 해봤는데 너무 똑똑한 사람이에요. Setelah kita berbincang-bincang sama-sama, beliau itu sangat pintar. 이 아저씨가 왜 배달을 하고 있냐고 제가 물어봤어요. Tapi saya tanya, kalau begitu kenapa Bapak sekarang pekerjaannya jadi kurir makanan? 이 아저씨가 문제가 있어가지고 도망을 친 거예요. Katanya dia bilang dia punya masalah besar dan ini dia lagi melarikan diri. 알고 보니까 이 아저씨가 의사예요. Ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Bapak tersebut adalah dokter. 한의사. Dokter, 침도 놓고 이렇게 하는. dokter tradisional, obat tradisional. 이해가 안 되는 거예요. Dan jadi saya tidak mengerti 에이, kenapa. 거짓말하지 말아요. Terus saya bilang, Bapak jangan bohong. 근데 아저씨가 진짜 꺼내서 자기 자격증을 보여주는 거예요. Tapi dia ambil dan dia tunjukin identitasnya sebagai dokter akupuntur. 성공했어요. Sudah berhasil dianya. 그리고 사람들도 많이 고치고 그랬어요. Sudah banyak menyelamatkan orang sakit. 근데 어느 날 자기 마음에 막 두렵고 무서운 마음이 확 들어와 버린 거예요. Tapi suatu hari dia merasa satu ketakutan besar yang tiba-tiba datang di hatinya. 견딜 수가 없는 거예요. Dia tidak bisa mengontrol ketakutan 그래서 itu. 도망쳤다는 거예요. Jadi akhirnya dia melarikan diri. 병원이고 뭐고 다 놔두고. Dia tinggalkan rumah sakit, 당연히 tempat dia 망했죠. praktek dan pasti bangkrut. 그래서 시작한 일이 그 일을 하는 거예요. Dan dia memulai pekerjaan baru sebagai kurir makanan. 보니까 가족들이 다 의사예요. Dan ternyata setelah 아버지도 ditanya-tanya, 의사고. dia keluarganya keturunan dokter. 그래서 이분이랑 시간 날 때마다 성경 공부를 했습니다. 1대1로. Akhirnya setelah ketika kita punya waktu, kita sering belajar Alkitab bersama. 이분이 어느 날 자기는 이제 다시 새롭게 시작하겠다고 떠났어요. Terus akhirnya dia bilang, sekarang saya merasa bisa membuat awal yang baru. 이분이 어느 날 연락이 왔어요. Dan suatu hari dia menelpon saya. 목사님, 제가 다시 시작했습니다. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah mulai lagi yang baru. 교회에서 색소폰 연주도 하고요. Dan sekarang beliau bahkan di gereja melayani Tuhan dengan main saksafon. 조그만하게 병원도 다시 열었어요. Terus dia buka lagi tempat praktek kecil. 그래서 그분이 저한테 이게 보약을, 몸에 좋은 약을 계속 보내줬어요. Jadi beliau memberikan saya beberapa obat-obat tradisional yang menguatkan tubuh. 그걸 뭐 좋다고 해서 자랑하는 건 아니고 참 감사하잖아요. Dan saya sangat bersyukur. 여러분, 우리가 가지고 있는 이 복음의 능력이 얼마나 크고 놀라운지 모릅니다. Kadang kita tidak paham seberapa besarnya Injil itu yang kita miliki. 우리를 영적 파수꾼으로 하나님이 세우셨어요. Tuhan telah memanggil kita sebagai para saksi-saksi, para penjaga Injil. 여러분의 가정을 살려야 됩니다. Jadi kita harus menyelamatkan keluarga kita. 여러분 직장을 살려야 됩니다. Kita harus menyelamatkan tempat pekerjaan kita. 여러분 베드로전서 2장 9절에 너희는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라라고 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman di dalam kitab 1 Petrus bahwa kamu adalah umatku yang telah kupilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 우리는 kepunyaan 하나님의 Allah. 소유된 백성들입니다. Semua adalah kepunyaan Allah. 이제 우리를 통해서 아름다운 덕을 선포하기를 원하시는 거예요. Dan sekarang Tuhan mau untuk kita melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan besar. 정말 복음 전하면 여러분 생명의 역사가 일어납니다. Benar, kalau ada pemberitaan Injil, ada karya hidup di sana. 여러분 다른 사람을 살리기 전에 나 자신이 살아나는 그 응답이 전도예요. Kita harus bisa menyelamatkan pribadi kita dulu dengan firman dari penginjilan, baru menyelamatkan orang lain. 여러분 교회 데려오는 것도 좋습니다. Membawa orang ke gereja 하지만 더 중요한 것은 그 영혼이 생명 얻게 하는 것입니다. juga penting, tapi sebelum itu kita harus periksa dulu apakah benar jiwanya telah menerima 여러분 Yesus atau 살리는 tidak. 자 되기를 축복합니다. Saya berdoa, mari kita semua menjadi para penyelamat jiwa. 오늘 우리 본문 말씀을 우리 한 번 더 같이 읽었으면 좋겠습니다. Mari kita baca kembali ayat pokok hari ini. 이사야 dan 43장 19절에서 21절 말씀 다시 읽겠습니다. Yesaya 43 ayat 이사야 43장 19절에서 21절 19 sampai 21.
시작. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것임이라. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. 아멘. 여러분은 하나님의 찬송입니다. Kita semua adalah kemasyhuran Tuhan. 하나님의 어떤 것으로도 영광을 안 받아요. Tuhan tidak dimuliakan dari hal-hal lain. 여러분을 통해서 하나님은 영광을 받으시는 것입니다. Tuhan dimuliakan melalui kita. 여러분의 삶 속에서 2026년도 한 걸음 한 걸음 걸어가면서 믿음으로 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua langkah demi langkah bisa hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 2026년 첫날 하나님 앞에 기도하며 나아갑니다. Tuhan, di tahun yang baru ini kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. 오늘 우리에게 말씀을 주셨습니다. Engkau telah memberikan kami firman-Mu. 보라, 내가 새 일을 행하리라. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang 우리 baru. 모든 성도님 가정과 산업과 현장에 주님께서 새 일을 행하실 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan membuat perbuatan-perbuatan yang baru melalui kami semua. 주님만 바라보고 믿음으로 승리하는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. Jadikanlah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang selalu memandang Tuhan setiap hari. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 새 일을 행하실 하나님을 바라보고 yang turun kepada setiap umat Tuhan yang memandang Allah yang melakukan perbuatan baru 전도자의 길을 걸어갈 dan kepada setiap umat Tuhan yang hidup dalam penginjilan. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.